سلام كمية سنحون فتوات تخاتاتلتنا بزلهم سلام كخونو لكم እንዳተመነኹ ኣብ ናይ ሎም መደባት ድማ ብጣዕሚ መዘራረቢ ዘሎ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ነዳዲ ኣትዩ እናተባህለ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ብሓደ ኮይና ክንሪና ካብቲ ምቕፃል ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ ግብፂ ኤርትራ ሱዑድ ዓረብ ድማ ሰፋሕቲ ሎጂስቲካዊ ወፍረታት ከካይዳ ከም ዝኾነ እናተገለፀ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ብሓደ ኮይና ክንሪና ከምኡ ድማ ነዚኦምን ካብ ዝመሳሰሉ ትሕዝቶታት ይዘልኩም መፅእ ኣለኹም ንክሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ እውን ሓቢርኩም ንፅንሑ እሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ቀዳማይ ቪድዮና ጎደፋይ ድማ ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ታሪኩ ገይርዎ ዘይፈልጥ ንህዝቢ ትግራይ ይገብር ኣሎ ከምኡውን ኣወሴ ዝዛረቦ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዛረቦ ማለት እዩ ክብል ጎደፋይ ሓደ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ላይክ ብምግባር ንጀምራ ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ታሪኩ ዋላ ዕጥቃልሱ ገይርዎ ዘይፈልጥ ንህዝቢ ትግራይ ይገብር ኣሎ ሶማሊ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ሒዙ እናንተ ነይሩ ኤርትራ ክንሕድገ ቆም የለን أول سعيد زارو زل إسياس أفورك زارو زل تفلتوا جبكم تخطروا زلكم تعيسون زل منجست إرترا أول زولكم أي تفككم من وجه إرترا عالم سرعة منجستي تعم توقي توارد اللوم سرعة كم تناتنا زوا محدارون رسم حداري مرحنن حتى مرحنن نتشمو دون مرحنن ورانا محدارون بقى هذا لا ما تسناتيو سماين مريتن مورد يولي مدي يولي ناي مخنون أنا مرحي مشام تقرأ إذن وردت تري والله هم زحلة تحر زي ما حدار ناوي فنجر عيل كاري ناوي فنجر عيل يتهزخ عرق ولا فيل أو زي كل من سيسوينا نسوي ذكرى إلا حصل سوى تون قليو زراسو خيط العلي نوع الختول لا ما يتخذوا وانت عم تكان نوع على بلا ما يتم تاجر من نار زلوري هم ديسا إرترا خم يلن أول سعيد زارو زل إسياس أفورك زارو زل تفلتوا جبكم أنا زي غير خليد اللي ما عالت زارو فلت إيه سريتلي من كسر إرترا من راح تصمدس هذي على نبار تقارلي هذي على هون نبارات تقارلتي أصل شو عتعمد حاوركم تقالسكمهم سكعدسا مكان تحيزوا مسخاتكم تقالسهم شراء شديش بيتنا 4 تندش شديش بيت كلتن شديش 4 تندش شديش 4 كور كدمسس كله ساتفهم يوم دانشا كبدوق تساتفهم يوم نحنا وسحل كيدنا كاحيزنا يزغنا لعل فرق تسويه قال جيجاتات كعنيرهم ليش عاشوا عتندرك السودان قال نلعله توم صلاتنا بعلناون صلوا نسبخ كلنا يكون مسيلنا تاتوادد لا ينبر تطبق تغارنا يا ين العلن ابذات الذي خنو ريدلي او ناكلتينا باسن متففان كعيو ومبرم زحل لهم زامنو نبي احمد كن حفر يزغبنا مهورات تغار تغراي تغبريول مهورات تغار بوليتيكا مرحت تغار خن حفر يزغبنا بنفاريت كديسا موصي صمرو غير فكا حلا نسخا غزي كم زمت قدينكا فلتكا نا إرترا عقم خمكن نيرو كمكن كل كله ني إثيوبيا أنا أدفعت كل علينا فيليبو صلي هانس سورة هنجلا خوين خو عنا كاميرا زعفر نجاريل تمعنا وناتنا بمعنا وكيدا مش يراخون نسات تتقراقنا يراخا تزالان بس ناتنا بنفارت حليفهم زالان بس يراخو نا أنا أدفعت يسكت نفرت كافوجتا والله صوت أو يحمد إرترا حجو عنا أنت نيرو إرترا خن حدقين حسي بعونات بفقري فنوشن فوينات تصل إلى نزلنا حارة سلام هذا هزوم حارة نملتقنا رمت تكون هزوم حارة على سل إحنا عمزي أتم عتقول نمنطل لنا إلى سلازي بنقص إرترا لعله هزب تجراي لعله تجراي زل يشرح له زله حنت ركض يا خير الزارة شعبية بنقص إرترا أو تاريخه ولا عتقالسون غيرو زيفل نتجراي قبرل تايجرو أما عالتي النجار كم الموصل تمسكن داوود دما بزعبها تصمدو حزبي إرترا نسبة تجراينا أمحرن بزعبه بودنا بحزبي حدا ملغتي إن محلال فيزر كبزلو تمسكن داوود تسكي سمعني أنا ملس صمدو خزي احنا حيزنا يا نازا ترجم حدا جزي كا إرترا سللت على ذات صمدو بحماق عين نريا سواتنا إذا جيجايو صمدو مالت ترجمو حدنتيو حدنت هزو مالتيو صمدو مالت إذا مالت أو إيكونومي سوشيال بوليتيكا راحتنا حيرنا نتقامل بقى ترجمه سي سلازي او ايكونومياوي او سوشيال او بوليتيكا راحه مس إرترا خونه
مسا محراي هزو خونه مسا اغو خونه مسا عفار خونه حبيرنا نتقم حبيرنا نعبه ግጭት ተብሎ ምፁ ሰዓታት እውን ሓቢርና ነቱ ላብ ግጭት ለእቴና ለ ሓይሊ ሓቢርና ንሞክቶ እዩ ስለዚህ ዝል ጸሎ ሰብ የለይ ማለት እዩ አንቶ ሰይጣን ተደጋጊሞ ዋዋ ታይ ሰይጣን ሉ ልል ነገር ድምጽ ምክንያቱ እንድሕር ለሰላም ልጸልእ ሃልዩ ሲኡ ማለት እዩ ሰይጣን እዩ ማለት እዩ ተኸክል እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሰላም ክጽላ ይውሊ ሰላም ኢሉ ልመጽ ሓይሊ ናልኾነ ይኹን ጎራውትና ክንቀበል ይግባና ስለዚህ ቅድመ ሕዝል ትጎዳና የአኽለና ኣብ ዕጽዋይ ክባይ 360 ዲግሪ ልተኸበብናሉ because of what you ምክንያቱ ታዩ በመሐራ ሆነ በአፋር ሆነ ብልተፈላለ በኤርትራ ሆነ ጸላት ስለለብድሐና እዩ ማለት ምስዓቶም እንድሕር ተዓሪቕና ከኸቢ ምስ ኩሎም ሰላም እንድሕር ኮይና ህዝብ መንግስቲ ሃምቲ ጎዲፋይል ወሎ መንግስቲ ነው ዓለ መንገድ ክል ይኹን አሕና ህዝብ ግን ኣብዛድና ምስ ቆቦ ብዛ ዓቕምና ማለት ብዛ ጫፍ እዚ ኣለላ ብኻሊ በኤርትራ ጫፍ ለለ ኸም ጌርና ዘን ጉራውትና ዘን ዙርያና ሰላም እንድሕረምፂና ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ተፈጢርና ትጉዳአትና ክንቅንሲና ኣሕዋትና ክነብዝሕ እምበይ ጸላይ ኣይናብዝሕ ማለት እዩ ስለዚህ ትጥቕሙ ኢሉ ወዝሕ ማለት እዩ እዚ ነገር ዝኽንሪኦ ልግበና ትጽምዶ ትትርጉሙ ትጥቕሙ ኢሉ ወዝሕ ማለት ስለዚህ ኣብ ምትእምማን ሓደ ቅሬታታት ሰሚዓ አንተ ወኸዚ ዛጽምዶ ለዓና ጥራሕ ይኾንቲ ይጠቕመና እዚኣ ንሕዛ ልግበና ጽምዶ ለኽልተና እዩ ከዚ ለኣብነት ምስ ኤርትራ ንጸምድ ተለና ለኤርትራ እውን ለተጋሩ እውን ምስ ኣምሓራ ክንጸምድ ከለና ለምሓራ እውን ለተጋሩ እውን ምክንያቱ እሳቶም እውን ጽምዶ ኢሎም ልመጽኡ ኣለው ብሄራዊ ረውሖኦም ከጠጥዑ ስለልደልዩ ረውሖ ክጥቀሙ ስለልደልዩ ስለዚህ ንሕና ክንጽመድ ከለና ለ ጥቕምታትና ሓሊና ታልውልኹምዋ ኣካውንት ሓታትነት ልውል ነገራት ሃምለለዉ ኮይኖም ማለት እዩ ኣብ ጥቕምና መሰረት ጌርና ኢና ንጽመድ ለና ማለት እዩ ምስቶም ኣሕዋትና ስለዚህ እዛ ጽምዶ እዚኣ ልኹልና ብማዕረ ብልትጠቅም መንገዲ ቶም ስጋኣታት ኤርትራ ተኣምንዎ ዲኹም ልዋዕሉ ረብሓ ክብል ምሳና ሕውነት ክፈጥር የኤርትራ ህዝቢ ኣምሓራ ተኣምንዎ ዲኹም ልዋዕሉ ረብሓ ክብል ምሳና ክጠምድ እዩ ካብ ዝሞጻል ድማ ኤርምያስ ለገሰ ድማ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ነዳዲ ተጻዒኑ ያአተሎ እንዳበለ ይዝርከብ ዘሎ እስኪ ሰሜንያን ይመለስ ዛሬ ደረሰኝ መረጃ ለምንገራችሁ 5 የነዳጅ መጫኛ ቦቴዎች በዛሬው ቀን ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ ከትግራይ ክልል ወደ ምስራቅ ዛላምበሳ ከተማ ተነስተው ወደ ኤርትራ ተሻግረዋል ዛሬ ነው ማውራት እነዚህ የነዳጅ ቦቴዎች ኤርትራ ውስጥ ሰራ ከተባለ ቦታ ነዳጁ እንደሚጭኑና ወደ ትግራይ እንደሚመለሱ ታውቋል ያው መረጃም እየሰጠው ነው የምትሰሙ መረጃ የምትፈልጉ ሰዎች ይወስኑ እነዚህ የነዳጅ ቦቴዎች ኤርትራ ውስጥ ሰራ ከተባለ ቦታ ነዳጁ እንደሚጭኑና ወደ ትግራይ እንደሚመለሱ የታወቀ ስለሆነ ከዛላምበሳ 7 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ስፍራ ላይ ማለት በዛሬው ቀን ከሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ ከኤርትራ ነዳጅ ጭነው ወደ ትግራይ እንደሚመለሱ ለማወቅ ተችሏል ይህ ነዳጅ ለጸረ ሰላም ኃይሉ ህወሓት ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን ከጥር 2018 ጀምሮ ለአራተኛ ጊዜ እንደሆነም ነው ለአራተኛ ጊዜ ነው ይሄን ሲያመላልሱ ያለው ይሄ እንግዲህ ከታማኝ ምንጭ ያገኘነው መረጃ ካብ ተወሳኺ ድማ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ነዳዲ ኣትዩ ዝብል ሓበሬታ ኤርምያስ ለገሰ ዘሕለፎ መልእኽቲ ብዛዕባኡ ድማ ሓደ መልሲ እንዳተዋህበ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሒዘልኩም መጽ የለኹ እስኪ ናብታ ሓበሬታ ከሕልፈኩም መንግስቲ ኤርትራ ናብ ህወሓት ዝለኣኽ ነዳዲ ይሰድዳሉ መንግስቲ ኤርትራ ነዳዲ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ሓለፈ ብሽ ናብ ትግራይ ነዳዲ ዝኣቱ ዘሎ ነስመራን ኤርትራ ይኸይዳሉ ትብሉ ነርኩም ከመይ ጌርኩም እንዳሕጂ ብግምጣሉ ጫት ወሲድኩም ዲኹም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ትመፁ ስለምንታይ እዩ እቲ ነዳዲ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ጠጠው ኢሉ ምስ ተባሃለ ናብ ኤርትራ ይኸይዳሉ ኢልኩም ሕጂ ከዓ ጠው ኢልኩም ኤርትራ ነዳዲ ትህብ ኣላ ንሕወሓት ተለና ንሃቦም ሰዋት ታዲኻ ከተምፅኢኻ እንታይ ከተምፅኢኻ ተለና ትሃብና እንታይ ከተምፅኢኻ ንሱዳን ንሃቦም ንየመን ንሃቦም ንፋኖ ንሃቦም ንሕወሓት ንሃቦም ንሶማል ንሃቦም እንታይ ከተምፅኢኻ ተምፆ ነገር እኮ የለን ድሕሪ ኩሉ እቲ ዝበልኩሞ ነገር እኮ እቲ ዝኸፍአ ነገር ኢልኩም እኮ እታ ዝኸፍአት ንውሉድ ወለዶ ዝኸይድ ንሕና እቲ ባሕሪ ኤርትራ ተዘይምፀናያ ደቅና ከምፅዎ እዮም ከምኡውን ነስመራ ቃዛ ክንገብራይና ወደ በዓሰብ እንተ በቦሌ ገለልኩም ብሓይሊ ዲኹም እንተ ብስያፍ ድዩ ክነምፆ ኢና እንታይ ኻ ተምፅእ ድሕሪ እዚ እኮ የለን እኮ ዘረባ ወረግ ካልኦት ኒውክለር ከማን እንደትህሉ ትህቦም ከማን ንሕወሓት ንዓኻትኩም ከጥፍዎ እንድሕርና ኮይኖም ንዓኻትኩም ከጥፍዎ ተኮይኖም ዋላ ተለካው ኒውክለር ትህቦም ሰዋት እንታይ ኻ ተምፅኢኻ
ካብዚ መጻ ድማ ኣማያት ቀይ ባሕሪ ግብፂ ኤርትራን ሱዳን ዓረብ ድማ ሰፋሕቲ ሎጂስቲካዊ ወፍረታት ክካየዳ ከም ዝኾነ እንዳተገለጸ ይርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ከሕልፈኩም ሱዳን ዓረብ መስመር ቀይ ባሕሪ እንኮመት ንቁጠባ ዓለም ንምግባሩ ዓቲባ ተበጊሳ ምህላዋን ነቶም ኣብዚ ማያዊ መስመር ጸንሑ ናይ ምንቅስቓስ መሓለኻታት ካብ ደቡብ የመናት ሒዝካ ሓደ ብሓደ ክተኣልዮ መንቂዳ ምህላዋ ይሕበር ናይ ጻዕት ወፍርታት ድማ ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራባዊ ገማግም ገጻ ተሰጋግሮ ምህላዋ ይፍለጥ ልዕሊ 1200 ገማግም ባሕሪ እትውንን ኤርትራ ኣብ ውህብ ዕዳጋ ጻዕት ዓለም ኣገዳስ ዝኾነ ቀማምጣ እትውንን ሃገር ምዃና ዝገልጽ እዚ ማዕከን ሓበሬታ ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ኣቕርቦት ጻዕት ዘተኮረ ሰፋሕቲ ሎጂስቲካዊ ወፍርታት ክካየድ ልዑል ትጽቢት ከም ዝግበር ይእምት ግብፂ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ድማ ነዚ ኩነታት ብውህደትን ምምልላእን ናብ ረብሓታተን ከውዕልኦ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ማያዊ መስመር ቀይ ባሕሪ ንዝተፈጠረ ጸጥታዊ ስጋታት ከም መወከሲ ብምውሳድ ክወሃብ ዝቐንየ መግለጽታት ምርኩስ ብምግባር ርእቶታት ዝህቡ ተንተንቲ ዋላ እኳ ኣብ ማያት ቀይ ባሕሪ ስጋት ምህላው ግሉጽ እንተኾነ ንመሰረታዊ ጂኦ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ቀይ ባሕሪ ዘዋድቕ ዘይምዃኑ ቀይ ባሕሪ ኣገዳስነቱ ብዓለም ደረጃ ከም ዘለዎ ክቕጽል ምዃኑን ክእምቱ ጸኒሖም እዮም ባህራዊ መተሓላልፎ ኣገዳስነቱ ዝጎድል ካብኡ ዝበቅዕ ንግዳውን ሎጂስቲካውን መወዳድርቲ ምስ ዝረክብ ጥራይ ምዃኑ ዝገልጹ ዞም ተንተንቲ ብመንጸር ንግዳዊ ኣሳልጦን ውሕድ መጠን ወጻኢታትን ተገምጊሙ ካብን ናብን መጻወ ብኢል መንደብን መትረብ ስዌፅን ዝግበር ምንቅስቓሳት ዝትክእ ዝሓሸ ኣማራጺ ክርከብ ዝከኣል ዘይምዃኑ ይሕብሩ ዋላ እኳ ልዑል መጠን ወጥሪ እንተሃለወ ቀይ ባሕሪ ዘይትካእ ጂኦ ስትራቴጂካዊ ባእታ ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ምዃኑ ድማ ወሲኾም የረድኡ እሺ መፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ልማዓት ነበረና ሓበሬታ ነዚ ምስ ነይሩ ሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ቪድዮ ንራኸብ ቪድዮ ምሳኹም ላይክ ምበረከት ርሱ ሰናይ ግዜ